Depuis le 11 septembre 2017, nga foli be mako conscient bela jale. Furo foli temelen ko fe ka boyno be foli keren ke Fatoumata Danfaka ye. Fatoumata Danfaka asigi yoro benendo Paris ma no e France kono na ye. O dongona ayen contacté akoma ka foko ale te malien ye. Kale sénégalaise de me ko Mali kadi ale. Ko wati mina ale kumbe Sénégali ko oluka so Malien famille do kun logele mbeno. Famille ko ye famille gindo. Boko famille ye 100 ans ani fla de ke olu feino. Ale be bamananka me kuma do be no ate olu famille kosebe. Kale nyaba la ka fo kle fly na ko do be ka ke réseaux sociaux sanfé. Ko am malidew am be nyogon neni de la réseaux sociaux sanfé. Am be ka kuma jugu baw de fo nyogo ma réseaux sociaux sanfé. On be ka kuma langolon baw de fo nyogo ma réseaux sociaux sanfé. On be nyogon kele de la nafate kele munu na réseaux sociaux sanfé. Ko donc o te koye ko mi ni on malidew kanga oke. Ko Mali ye jamana bade anga ni kewale jugu nyinu abe Mali toko tiedi. Bai kuma chama nyefo nyana. O konna la kasoro ka fo ko ne ka yafa ma ko ni kuma digirani la. Ne ko ama ka fo ngo amase aka yafa deli. Mo ay kuma mi fo ko tiede do. Mo anye ba la ko baka ke choya mununa. Ama doya mange ay ko jugu do de ay dénoncer. Akona ma ko malien bete ko alebe del ko kan nega video laje. Ko boko abe kuma nye fo ko malien bete. Ne ko ama ngo amase aka fo ko abe yafa deli. Mo an yerabe afoka wale yimando. Sabula kadaka ay kanunde nyasi malima. Ye fendo ye mimbe Mali toko tien. Niye o dénoncer ka fo fene ka yira ko o be ka digi ila o ba yira ka fo kanune do mena o kuma kelen ke ka Malidon hakili sonji la an ka don ka fo an kelen kele fen be no nanye ko kuntan ke an ka do an ko kuntan abe Mali de la goshi nanye ko nyuma ke an ka do an ko nyuma abe Mali de sankorota o misali ya do ye mu ni ya ye ni ba intéressé Mali kungan la o ba yira ka fo Malien famille min kun logele me ou fe santani fla no e famille gindo e o ba yira santani fla in kono famille gindo amma minen da jenge o ba yira ka fo ay danaya o minen fa o ba yira ka fo sigi jara na ya soro o kuntara image kuntan do de ke kata ko kuntan de ke o image kuntan no ko kuntan o fene de kuma tugu Maliko Fatoumata Danfaka ka famille olu fene de kuna fo ko jam Malien umbe tandi nga niya ye o mabo ala fo kana ke ale yere bamanankan me kana ke fo kana Mali yere kanundo ala fa be préoccupé Mali ka image nogoli ko la o ba yira ka fo famille gindo ye a joyoro fa sigi ke tugola adamadeya ke tugola adamadeya menen kono aya fa donc ambe famille gindo fene foye al nan ta don abe yoromi amba fo Mali do nyana ambe ko mununa réseaux sociaux kan ambe ko mununa dugu kono nawla ni ko yumando ame Mali de sangorota ni ko jugu yere fene do ame Mali de la goshi anka laje anga mara sekiso anka laje anga boya sekiso anka laje anga de ladamu sekiso anka laje anga nyogo mina sekiso ame nyogo kele mina te fosigla ame nyogo toko tie mina te fosigla ame nyogo ka ko tie mina te fosigla anka donc fo Mali de kuye jamana ye jamana mi nyogo kunte Afrique jamana shi yere forte ka foko ye Malien yere forte ka foko Mali kanu men dusukuna tiya forte do ka fo awnyana Mali konona la na kun buna mogo de dala sous région nuna Afrique dugu werula abek me boli kati nyama dugo Mali de la abek me boli kata yere kalifa Mali de la nga annana ye bibina o benyini ka tien ambolo nama ni kuma jaranda yera mba foko o tembli Mali de la folo ite mogodo ita boyoro don ite surunya ka don abebo jamana mireka ikmbe a bismillah ka bere ka la donganye jamana wore mogo kumana ta Mali la u fate u bate u terite u kumbe dumini soroka dun u be ji soroka mi u be shiyoro soroka ka shiyenno u be ferebo soroka dubla wani munu yere kumbe hali voyage sira kan ku bina ta fan wore fe mogo be soro mimbe waru dima ni ke burusongo yesira la kasoro ta do ta fa do ta badon
u n'a somɔgɔ si ma deli ka ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ fan si o tun bɛ kɛ Mali de la mɔgɔ dɔw yɛrɛ tun bɛ yen nɔ ni olu tɛmɛtɔ kun don k'u bɛ taa voyage la u ka voyage sira tun mana bɔ Mali kan a dɔw tun bɛ ɲinɛ u ka voyage kɔ u tun bɛ to Mali la ka d'a kan bonya ni karama min tun bɛ kɛ k'u kunbɛn yen nɔ hɛrɛ min tun bɛ ta k'u kunbɛn yen nɔ o kama u dɔw tun b'u ka voyage bɔ a ma ka to Mali la o bonya kelen de tun bɛ malidenw fɛnɛ kan kɔfɛ maliden kun se mana jɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ la mɔgɔw fɛnɛ tun bɛ o bonya masegin kɛ malidenw ye parce que i bɛ taa sɔrɔ o jamana ninnu mɔgɔ dɔw sera Mali la malidenw y'u bonya ka sɔrɔ u t'u dɔn malidenw y'u ladon ka sɔrɔ u t'u dɔn olu tigilamɔgɔw fɛnɛ bɛ o juru sara de kɛ maliden wɛrɛw ye o fɛnɛ tɛ maliden minnu dɔn o de kama maliden kun ka ko ka nɔgɔ diɲɛ fan 14 bɛɛ la i kun mana taa diɲɛ fan o fan n'i ko k'i ye maliyɛn ye i ka ko kun ka nɔgɔ nka bi na n'i ko k'i ye maliyɛn ye i ka ko tɔ a juguyara de a tɔ a gɛlɛyara de hali k'i mako dilan ka sɔrɔ i m'a fɔ i ye maliyɛn o ka fisa i k'a fɔ k'i ye maliyɛn ye n'i ko i ye maliyɛn dɔrɔn a tɔ bɛ nɔɔni de mun nana ni o ye an malidenw yɛrɛ jogo ye mun nana ni o ye an malidenw yɛrɛ ye min yira mɔgɔw la parce que fɔlɔ min kun don diɲɛ kun bɛ o de dɔn wa hali n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ minnu kun ma deli ka se Mali la olu kun bɛ maliden bonya ka d'a kan u somɔgɔ dɔ delila ka se Mali la o seginnen ka na o nana ɲɛfɔ ɲɛna malidenw ye bonya min ka a ye n sera yɔrɔ dɔ la n sera dugu dɔ la n sera quartier dɔ la n tɛ mɔgɔ dɔ ye n tɛ mɔgɔ bɔ yɔrɔ dɔ ye nɔ a don nin ko in mago kun bɛ n na mɔgɔ dɔ y'a kɛ n ye Mali kɔnɔ a don nin ko in kun bɛ n na mɔgɔ dɔ ye n dɛmɛ k'a ɲɛnabɔ Mali kɔnɔ a don nin fɛn in kun bɛ tan tɔ mɔgɔ dɔ y'a kɛ tan Mali kɔnɔ o kun tɛ diɲɛ fan si ni Mali kɔnɔna kun tɛ k'a fɔ i tɛmɛtɔ la ko hali sugunɛkɛ b'i la k'e ka don dɔ ka ɲɛgɛn na ni Mali tɛ a ye taa kɛrɛfɛ dugu ninnu na aw k'a lajɛ a ka gɛlɛn donc dumuni ko siyɔrɔ ko fɛn bɛɛ o de bonya kun bɛ malidenw kan mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ nana o de dɔn o mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ye u yɛrɛ kɛ maliyɛnw ye waasa u fɛnɛ ka kow bɛ se ka nɔgɔya u kungow bɛ se ka nɔgɔya an maliden kelenw de tilala tuguni k'an ka dokimanw ta k'a di olu mɔgɔw ma ka sɔrɔ an t'a dɔn mɔgɔ sugu minnu don olu mɔgɔ suguw de fɛnɛ tilala ka na an ka dokimanw ta ka taa kojugu kɛliw daminɛ kojugukɛla min mana minɛ Mali dokiman bɛ o bolo mɔgɔ fagala mana minɛ Mali dokiman bɛ o bolo zo mana ta minɛ Mali dokiman bɛ o bolo dɔrɔgu feerela mana ta minɛ Mali dokiman bɛ o bolo i mana ta dɔ minɛ ko bɛ ka taa mɔgɔ dɔw exploiter togo sugu dɔw la Mali dokiman bɛ o bolo a nana kɛ mɔgɔw yɛrɛ nana tigɛ malidenw na sa ka tigɛ Mali dokimanw maliyɛnw na ko Mali de b'a la kojugu o kojugu ye maliyɛn dɔ y'a cɛ la k'a sɔrɔ maliyɛn yɛrɛ tɛ mais Mali dokiman de bɛ a bolo anw de ye o lase an yɛrɛ ma corruption baw ni fɛnw dɛ wariko nataw ni fɛn dɔw kama an y'an ka dokiman kɛ baya ye dokiman yɛrɛ a bɛ dilan hali n'i tɛ yen yɛrɛ bilen mɔgɔ t'a tigi dɔn mɔgɔ t'a bɔ yɔrɔ dɔn dɔ bɛ sin ka wuli dɔrɔn ka wari dɔ minɛ dɔ la dɔrɔn ka don n'o ye agent dɔ kan dɔrɔn o bɛ sin ka dokiman dɔ dilan k'a di o ma aw t'a dɔn mɔgɔ sugu min don mɔgɔ fagala don wa bingannikɛla don wa fɛn o fɛn don mɔgɔ t'a dɔn an ka dokiman bɛ di o ma o bɛ taa an ka image tiɲɛ ni o ye o ka tila ka bɔ yen nɔ anw maliden kelenw yɛrɛ tilala ka na an ka image tɔ a nɔninen kun don dɛ an y'a tɔ pɔrɔkɔtɔ ka d'a kan anw tɛ ɲɔgɔn fɛ tunga fɛ anw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ faso kɔnɔna la anw ma kɛ ɲɔgɔn fɛ tunga fɛ an malidenw de bɛ ɲɔgɔn tɔɔrɔ tunga fɛ an malidenw de b'a laɲini ka gɛlɛya lase ɲɔgɔn ma tunga fɛ an malidenw de bɛ ban ɲɔgɔn na tunga fɛ ka sɔn mɔgɔ wɛrɛw la i bɛ maliden dɔ de ye tunga fɛ a bɛ ban ka $5 ou bien 5 euros ou bien 5 dinars ou bien 5 naira ou bien t'a dɔ a suguya dɔ ka ban k'o di a maliden ɲɔgɔn ma o ka taa hali tilela gansan san ka dun mais i bɛ taa ye yɛrɛ yiraba ni koba kɛ ni tɔgɔ ɲini ni fɛn dɔ la a bɛ taa 50 dinars ni 50 euros ni 50 dollars ninnu ni 50 fɛn dɔw ta k'a di mɔgɔ wɛrɛ ma k'a bɛ o dɛmɛ k'a sɔrɔ a yɛrɛ baden n'o ye maliden ye o dɛsɛlen don dala dumuni dɔrɔn na i bɛ ɲɛ maliden dɔ de ma bi ko place dɔ bɛ aw ka baarakɛyɔrɔ la ka taa o n'i ka patron ɲɛ yira patron k'o ta baarakɛyɔrɔ la o maliden kelen bɛ taa faden kɛ e de ye baarakɛyɔrɔ la aw mana bila baara min na a b'a teliya ka garaba k'a ta kɛ joona patron ɲɛkɔrɔ ko k'a yɛrɛ susu patron na fo o laban min na fɔ ko e ka suma k'e kun salen don a bɛ gɛn ka bɔ baarakɛyɔrɔ la u bɛna na fadenya de siri ɲɔgɔn na ou bien ka taa bɔ ɲɔgɔn kɔfɛ ɲɔgɔn ka baarakɛyɔrɔ la ka taa ɲɔgɔn mankutuw tiɲɛ ka taa ko kuntan dɔw kɛ ka taa fɛn sugu dɔw kɛ pour que i mago bɛ sa an malidenw de bɛ ka o kɛ ɲɔgɔn na bi na an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn kanu an ka segin so an k'a lajɛ an ka ɲɔgɔn minɛ an ka segin so an k'a lajɛ an ka mara segin so an k'a lajɛ an ka bonya ni karama segin so an k'a lajɛ an ka ladamu segin so
Mali ye jamana ba ye dɛ. An ka lajɛ an ka Mali ka image dilan. An kelen bɛɛ wasara Mali ka image tiɲɛni na ou bien an kelen bɛɛ wasara Mali ka image ɲɛni la. Aw ye famille Guindo ye, an bɛ chapeau bɔ famille Guindo ye. Aw y'a ka exemple ta aw ka lajɛ. N'ale tun ka sigi tiɲɛna Dakar yen nɔ. Fatoumata Danfara ni a somɔgɔw ka du kɔnɔ yen nɔ. Nin kun tɛna sɔrɔ bi ko ka bamanankan mɛn ko fo ka tila ka Mali kanu k'a fɔ ko komi bɛ ka kɛ a image Mali ma tɔgɔ tiɲɛ don ko k'a dabila. Donc o b'a yira k'a fɔ mɔgɔ kelen i bɛ jamana tɔgɔ la nɔgɔ. Mɔgɔ kelen i bɛ se ka jamana tɔgɔ diya. N'u kun ye ko kuntan dɔ kɛ, u kun b'a fɔ cɛ Maliyɛnw tɛ mɔgɔ ye. U nana an ka so, a donna yan fɛ, a bɔra yan fɛ critique karata Maliyɛn bɛɛ bɛ lagosi ni o ye. Hali ni Maliyɛn min sɛgɛnbagatɔ sera ninnu ma, ninnu b'a dɛmɛ famille Guindo in kama. Parce que u ni famille Guindo ka sigi jara. N t'a dɔn hali sisan n'u bɛ ɲɔgɔn kan dɛ. A bɛ se ka kɛ Fatoumata in de bɔra Sénégal ka na Faransi yen nɔ. Famille Guindo in bɛ yen nɔ hali bi u ka so yen nɔ. A bɛ se ka kɛ ten n hakili ma t'a la, an ka baro ma bɔ o kan ko n ka ɲininka o la. Mais nin ye kuma de ka ɲɛfɔ malidenw ye ko filɛbaga bɛ kɔɲɔmuso la min ni a cɛ tɛ kelen ye. An ka dan an bɛ ka ko o ko kɛ mɔgɔ wɛrɛw de ɲɛ bɛ an na. Ne bɛ deli k'o fɔ aw ɲɛna. Burukinabew u bɛ bamanankan mɛn. Ivoiriyɛnw u bɛ bamanankan mɛn. Guinée Conakry u bɛ bamanankan u b'a faamuya u b'a mɛn. Guinée Bissau olu fana ka maninkakan ani an ka bamanankan a ka surun ɲɔgɔn na u b'a faamu. Gambie o fana b'o cogo la ten wa mɔgɔ wɛrɛ caman fana bɛ yen nɔ o b'o cogo la. Donc an ka lajɛ an ka Mali image an ka soigner. An ka lajɛ an ka dusukun ja ɲɔgɔn kɔrɔ. Ɲɔgɔn juguyaba, ɲɔgɔn ɲɛngoya a tɛ fosi de dilan. Ɲɔgɔn kɛlɛ a tɛ se ka jamana jɔ. An ka lajɛ an ka mara segin so. An ka mara segin so. Ɲɔgɔn faneni ɲɔgɔn baneni a bɛ mun de dilan. Ni tiɲɛni tɛ a bɛ mun de dilan. Ɲɔgɔn kɛlɛ ɲɔgɔn kɔniya ni tiɲɛni tɛ a bɛ mun de dilan. Jamana si ma jɔ ka jamana kɔnɔdenw bɛɛ fɔlen don ɲɔgɔn kɔ. Fo jamana kɔnɔdenw de ka bɛn ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma sinon jamana tɛ se ka jɔ abada lezi. An ka mara segin so. Mali image nɔgɔlen don bi ka se degré min ma Ala dɔrɔn de bɛ a dɔn. Fɔlɔ n'i kun ko k'i ye Maliyɛn ye i kungo kun bɛ nɔgɔya fasayi. Nka bi in na n'i ko k'i ye Maliyɛn ye e de kungo bɛ gɛlɛya. An ɲɛ b'a la fɔlɔ Mali kun falen don Ghanayɛnw ni Nigériens ni fɛnw na. U kun bɛ taa Mali la mun de kama parce que i bɛ bisimila ka ɲɛ i bɛ bɛrɛbɛrɛ i bɛ karama Mali kun falen don c'est à dire nationalité sugu bɛɛ kun bɛ taa Mali la. U bɛ taa sigi Mali la yen nɔ u bɛ t'u ka jagomisɛnninw kɛ yen nɔ u bɛ t'u ka fɛn caman kɛ yen nɔ parce que jatigiya de kun so ye Mali ye. Jatigila faso n'a baso de kun ye Mali ye. I kun mana taa e dunantɔ e de kun bɛ bonya ka tɛmɛ hali dugu kɔnɔ mɔgɔw kan hali malidenw yɛrɛ kan. O de kama ni malidenw fɛnɛ kun taara jamana wɛrɛw kan maliden fɛnɛ kun bɛ bonya ka tɛmɛ yen jamana kɔnɔ mɔgɔw kan. O de nafa de kun bɛ an kan o de hɛrɛ kun bɛ an kan. An bɛɛ kun bɛ o hɛrɛ de kɔnɔna la. N'a kun fɔra ko Maliyɛn filɛ nin tɛgɛ bɛ fa i la bonya de bɛ da i kan. I mago bɛ fɛn min na mɔgɔw b'i dɛmɛ ka ɲɛnabɔ i ye parce que Mali fɛnɛ kɔnɔna la yen nɔ malidenw kun bɛ mɔgɔw dɛmɛ k'u ka kungow ɲɛnabɔ u ye. Nka bi in na n'i ko i ye Maliyɛn ye dɔrɔn i ye kungo de kɛ i yɛrɛ da la mɔgɔw bɛ commencer k'u méfier i la. I mana don jama dɔ la dɔrɔn n'a fɔra ko Maliyɛn filɛ nin ye dɔrɔn i bɛ sin ka ye mɔgɔw bɛ to k'u ka sɛgɛnniw bila u kaman kɔrɔ ka u kaman seere a kan i bolo kana don a wo fɛ parce que mɔgɔ minnu b'o ko sugu kɛ i bɛ taa sɔrɔ i bɛ taa Mali document sɔrɔ u bolo mais n'a fɔra anw Maliyɛn originaliw yɛrɛ n'a fɔra anw fɛnɛ bɛ ka tila ka o jogo suguw ta ka ɲɔgɔn sɛgɛrɛ ni o ye ka o image tɔ k'a la nɔɔni ɲɔgɔn na k'a pɔtɔkɔ ɲɔgɔn na réseaux sociaux ni fɛnw kan diɲɛ bɛɛ bɛ fɛn min ye yɔrɔ an fɛnɛ bɛ ka dan tɛmɛ dɛ an ka lajɛ an ka hakilimaya mugu dɔɔni kɛ an koli ji n'an mini ji la walasa an bɛ se ka fara hakilimaw kan o ni kuma fara bɛ